السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم جيت وبغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد البريوش. هذا وصفه جديده، وصفه الباباروتي او الروتي بوي. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une nouvelle recette, la recette de ces briochettes, les paparotti ou les roti boy. أول مرحلة بالنسبة للمقادير ديال هاد لي باباروتي غنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الأبيض، 3 الملاعق كبيرة أو 35 غرام ديال السكر، نصف معلقة صغيرة ديال الملحة، 60 مليلتر من الحليب، 60 مليلتر من اللبن، ملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز الحبيبات، بيضة مخفوقة و 40 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ. Donc dans un premier lieu ou pour une première étape, nous aurons besoin de 300 g de farine, 3 cuillères à soupe ou 35 g de sucre, une demi-cuillère à café de sel, 60 ml de lait, 60 ml de lait ribot ou de petit lait, un œuf battu, une cuillère à soupe de levure de boulangère sèche et 40 g de beurre à température ambiante. في الإناء ديال العجان ديالنا غنوضعوا الدقيق اللي عندنا، السكر، الملح، وغادي نحركوا او نخلطوا هاد العناصر. غنديروا واحد الحفيره في الوسط، غنضيفوا الخميره حبيبات، غنضيفوا عليها الحليب اللي غنكونوا دفيناه، اللبن والبيضه المخفوقه، وغنجنوا هاد الخليط ديالنا وغنخليوه يتعجن مزيان. Donc dans notre pétrin ou dans le bol de notre pétrin, nous allons mettre la farine blanche, le sucre et le sel. On va bien mélanger. On va faire un puits. On va y mettre la levure sèche, la levure boulangère sèche. Ensuite, on va y ajouter le lait tiède, le petit lait et l'œuf battu. Et on va bien pétrir ce mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte lisse et homogène. من مور ما تخلط لهاد العجين ديالنا مزيان غنضيفوا له الزبده شويه بشويه وغنخليوها يتعجن مزيان وتدخل فيه هاد الزبده حتى نحصلوا على واحد الخليط او واحد العجين لين متماسك وتيتجبد بلا ما يتقطع كيف ما كتلاحظوا في لا فيديو. Alors ensuite, on va ajouter le beurre par petits morceaux jusqu'à ce qu'on obtienne, et on laisse pétrir bien sûr, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange ou une pâte lisse, homogène et élastique comme ce que vous voyez sur la photo. من بعد غنغطيو العجين ديالنا وغنخليوه يخمر في واحد المكان دافئ لمدة ديال ساعة حتى ساعة ونص. Ensuite, on va couvrir notre pâte et on va la laisser reposer et lever dans un endroit tiède pendant 1 heure à 1 heure et demie. في هذا الأثناء غنوجدوا الخليط اللي غادي يكون لنا الطبقة اللي غنديروها فوق من هذا البريوش. هذا غنحتاجوا 35 غرام من الدقيق، راس معلقة صغيرة من الكاكاو، 30 غرام من الزبدة اللينة، 25 غرام من السكر، رشة ملح، نصف بيضة مخفوقة، و10 مليلتر من القهوة، أو كيف ما استعملت هنا أنا ملعقة صغيرة من القهوة سريع الذوبان خلطتها مع 2 ملعقات من الماء الدافي أو السخون. Et donc pour préparer notre glaçage ou la partie qui va couvrir nos briochettes, on va avoir besoin de 35 g de farine, une demi-cuillère à café de cacao amer, 30 g de beurre ramolli, 25 g de sucre, une pincée de sel, un demi-œuf battu et 10 ml de café fort ou sinon une cuillère à café de café soluble mélangé à 2 cuillerées d'eau chaude. غادي ناخذوا واحد الاناء وغنديروا فيه جميع العناصر، الدقيق، الكاكاو، السكر، رشه الملح، الزبده اللينه، البيض والقهوه، وغنطربوا هادشي مزيان وغنحتفظوا بهذا الخليط في جيب حلواني ونخليوه في الثلاجه لحين اننا نستعملوه. الوصفه الاصليه فيها السكر ثقيل، انا هنا استعملت السكر سنيده.
Donc on va prendre un récipient, on va y mettre la farine, le cacao, le sucre, le sel, le beurre ramolli, le demi-œuf et le café. Et on va bien mélanger jusqu'à obtenir une crème qu'on va mettre dans une poche à douille et on va réserver au frigo le temps que nos briochettes soient prêtes. À propos, la recette initiale, il y a du sucre glace. Moi, je préfère utiliser du sucre semoule. من مور ما خمر ليا العجين ديالي غنخويه من الغاز اللي فيه وغنقطعو اولا نقسمو ل 12 قطعه متساويه. غناخد هاد القطع اللي حصلت عليهم غنحاول نشكلهم على شكل كريات، وفي كل اولا داخل كل كريه غنحط مكعب ديال الزبده. هاد الزبده فايت اللي قطعتها مكعبات تزين تقريبا ما بين 3 4 غرام واحتفظت بها في المجمد. غنحط البريوشات ديالي اللي عمرتهم بالزبده في اللاطه اللي كتمشي للفران. من بعد غادي فقط باليد ديالي غادي ندهنهم بشويه د الماء، اولا الا كان البخاخ متوفر غادي نرش عليهم رشه ماء. غادي نخليهم يخمروا في واحد المكان اللي يكون سخون مده ديال واحد 20 دقيقه اولا 15 دقيقه. Donc après la première levée, je vais prendre ma pâte, je vais la dégazer et je vais la découper en 12 morceaux égaux. Chaque petit morceau, je vais essayer de le confectionner sous forme d'un rond ou d'une petite brioche. Et à l'intérieur de chaque petite brioche, je vais mettre un morceau de beurre. Ces morceaux de beurre, je les ai déjà coupés à l'avance et mis au congélateur. Ils pèsent entre 3 et 4 grammes. Ensuite, je vais déposer mes petites briochettes sur la plaque allant au four. Je vais les induire d'un tout petit peu d'eau et je vais les laisser lever encore une deuxième fois pendant une vingtaine de minutes. من بعد ما خمروا لي البريوشات ديالي غناخد الجيب الحلواني اللي كنت حضرت واحتفظت فيه بالكريمه، غنقطع الراس ديالو وغنزوقهم من الفوق على شكل لولب. Donc après que mes briochettes ont levé pour la deuxième fois, je vais prendre ma crème que j'ai préparée tout à l'heure, que j'ai laissée reposer dans une poche à douille. Je vais couper le bout de la poche à douille et je vais faire des motifs cylindriques sur ces briochettes. من بعد غندخلهم يطيبوا فران اللي يكون سخون على درجة حرارة 180 درجة لمدة ديال 18 حتى 20 دقيقة. Ensuite, je vais les mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 18 à 20 minutes. بريوش الباباروتي أو الروتي بوي ديالي ها هو وجد. نتمنى أن الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم وما تردوش تجربوها لأنها فعلا كتستحق التجربة. Voilà, mes paparotis sont prêts. J'espère que vous avez apprécié la recette et que vous allez la tester. D'ici là, je vous dis à très bientôt. تبقاو على خير.